नमस्कार। आज पुणी एक तुलनात्मक तथ्यभित्तिक क्षमा करेंगे तथ्यभित्तिक विषय वस्तु को नहीं आज मत मोर मंतव्य आपणकर यही परिप्रेक्षी आज प्रसंग होउची जे राज्यवासी आशा आकांक्षा कार्यकारी करिबारे सरकारी व्यवस्था आरि उपरे आज मत मोर मत मंतव्य आपणकर बंधुगण यार भितर लोकंकर चाहिदा को आखि आगे रखी सरकार तांकर कार्यक्रम हाथ को नहीं था किंतु जेतले सरकार को आसती ता पूर्व से राजनैतिक दल था राजनैतिक दल भाव से माने लोकंकर लोक कौन चाहूँगी से माने देखती से माने लोक को आकर्षित कला भाया तांकर निर्वाचन इस्ताहारता को प्रकाश करता किंतु लोक चाहूँगी कौन सेटा को केबे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लोकंक सहित सीधा सड़क आलोचना करती कि लोकंकर चाहिदा कौन से माने मध्य जानती नहीं। एक कथा मु एइथिपाई कहूची जे आपणकर एक सर्वे संस्था अच्छी जातीय सर्वे संस्था जहाँ जोटा को एडीआर रिपोर्ट आमर प्राय देखिए लिखाई तो एडीआर रिपोर्ट अनुसार राज्यर स्थान ये तलाड़ू ये उपराड़ू ये जोटा थाए से एडीआर है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट अनुसार आज मु मोर तथ्य रखुची एडीआर तथ्य कहूँ 31/12/2024 सुधा आम राज्यर लोकंकर आशा एवं आकांक्षा थिला पानीय जल जोगाण निश्चित दरकार तांकर निजुक्ति निश्चित दरकार एवं भल रास्ता ये तीनोटी जिनिस सारा राज्यर लोकंकर थिला आशा एवं आकांक्षा। ग्रामीण ओडिशा जोटा ग्रामांचल ओडिशार ग्रामांचल जोटा रहा सेठी तादर गोटे जिनिस आड है आपणकर जलसेचन कहीं जेहेतु साधारणतः गाँ मानक कृषि उपरे बेसी निर्भरशील से पानीय जल जोगाण उपर गुरुत्व देता आपको जब आम देखा तार प्रतिशत जदि आम देखा पानीय जलपाई राज्यर डिमांड होउची 44.5%, निजुक्ति 41.95% एवं भल रास्ता 37.30% एवं जलसेचन ग्रामांचल ओडिशा जलसेचन आपणकर 4.43% लोक तांकर मत उपस्थापन करिसेंती एडीआर रिपोर्ट तार तथ्य देइछि। तो यही तथ्य को जदि आम आधार करिकी देखिबा ताहाले मु प्रथमे पानीय जल जोगाण एवं निजुक्ति ए दुईटा उपरे ठीके ठीके करी काली कहूची एवं आशा रखिबी आपण माने निश्चित भाव आपको जानवे शुणवे एवं निजर मतामत कमेंट बॉक्स रे देबे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे बोली मोर दृढ़ आशा एवं विश्वास। बंधुगण यही जो तथ्य एडीआर रिपोर्ट 31/12/2024 बाहरिला प्रकाश पाइला तारी उपरे राज्य सरकार लक्ष्य रखिथिले जे 2030 सुधा आम समस्त घर को पानीय जल जोगई देबू एवं ये लक्ष्यटा 2020 से माने योजना आप प्रस्तुत करथिले आज तारीख सुधा 31/12/2024 सुधा तथ्य होउचे तामाने टोटाली ये सब कार्यक्रम 50% भी आगे 2020 रु 2025 भितर 24 डिसेम्बर भितर 50% काम भी आगे नथिला योजना प्रस्तुत हो जाइए। तो यही क्रम ग्रामांचल को आम जदि देखा ग्रामांचल में बहु जगार पाइप जल प्रकल्प पानीय जल जो पाइप जल प्रकल्प होइछि पाइप जल स्कीम होइछि पाइप वाटर सप्लाई स्कीम मेगा प्रोजेक्ट बहुत किछि चली
ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି। ସେଠି ଯେତିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ଯେତିକି ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲାଣି ବା ଲୋକଙ୍କର ସେବା ତ ପ୍ରାୟ ଆସିନି, ଯେତିକି ଆସିଛି ତା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ SEM ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମେକାନିକ୍ ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାସକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ, ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପମ୍ପ ଚଲାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସେଠି ସେମାନେ ନଳକୂଅ ବା ଯେଉଁଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟାକୁ ରିପେୟାର କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଠୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ବା ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଠି କେବେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଠି କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା। କାମ ସରିଗଲା ତାକୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜକୁ ଦେଇଦେଲେ, ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଲୋକ ରଖିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ସରକାର ପୁରା ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସେଇ ଦେଲେ କି ଯେତେବେଳେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଫାଟୁଛି, ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, କହିବେ କାହାକୁ ଶୁଣିବ କି? ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ସେ ପମ୍ପ ଚଲେଇବ କେତେବେଳେ, କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଫାଟିଲା ତାକୁ ଦେଖିବ କେତେବେଳେ, ଚାବି ଖୋଲିବ କେତେବେଳେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବ କେତେବେଳେ, ଟାଙ୍କି ଲୋଡ଼୍ କରିବ କେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଲୋକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଏଠି ସରକାର ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଅପରପକ୍ଷରେ କିଛି ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରିକିରି, ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ, ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ଡେଲି ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 314 ବ୍ଲକ, ସେହି ତୁଳନାରେ ଯଦି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଅତି କମ୍ରେ 20ଟି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୁଏ, ତାହେଲେ କେତେ ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 595 ଜଣ ଜମା। ତ ଏ ଯେଉଁ DLR ଷ୍ଟାଫ୍, ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇ ଚାଲିଲେଣି, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ନ କହିଲେ ବରଂ ଭଲ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆସିବା ସହରାଞ୍ଚଳକୁ, କାହିଁକିନା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଧନୀ ମାନି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଜନାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ୱାଟକୋ ନାମକ ଏକ ଯେଉଁ ପରିଷଦ ଗଠନ କଲେ। ସେ ପରିଷଦ ତା'ର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ତା'ର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଲା ସହରାଞ୍ଚଳରେ 24x7। ସେଠି ତା'ର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ତା'ର ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନଈରୁ ପାଣି ଆସିବ। ନଈରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିଲା ସେ ପାଣିକି ର ୱାଟର କୁହନ୍ତି। ସେଠି ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ହେଲା, ସେଠି ଲୋକ ରହିଲେ। ଲୋକ ବୋଇଲେ ଏଇ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ନହେଲେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଠିକା କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜରିଆରେ ସେଇମାନେ ସବୁ ରହିଲେ। ସେଠି ସେମାନେ ପାଣି ଚଲେଇବେ। ମିନିମମ୍ ସେଠି ଯଦି ପାଣି ଚଲାଇବା ପରେ ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ ତ ନିହାତି 2 ଜଣ ଲେଖା ଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା। ମଟର ଚଲେଇବେ, ବୋଧେ 100 HP ର ମଟର ଚାଲିବ କି 500 HP ର ମଟର ଚାଲିବ, ମିନିମମ୍ 2 ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖା ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଖବର ଅଛି, ଅତି ବେଶୀରେ 2 ଜଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ 2 ଜଣ ଲୋକ 3 ସିଫ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି? ତେଣୁ ନଈରୁ ପାଣି ଆସିବ କେଉଁଠିକି ନା WTP ବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ଜଳ ବିଶୋଧନାଗାରକୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି 3 ସିଫ୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଦରକାର, ନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ତାପରେ ଆସିଲା UGR, ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ। ମାଟି ତଳୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଆସୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇକି ରହିବ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ସମ୍ପ ରହିଲା।
तापर विशुद्ध जल संरक्षण जो गुड़ाक आसला एठू आपणकर ESR जो गुड़ाक जो पानी गुड़ा विशोधित होगी जो आसला ट्रिटमेंट प्लांट से जो रहा ये सामग्रिक भाव जदि आम देखा ये सबू नियंत्रण होउथरे ना एक कंप्यूटर माध्यम ताहले कंप्यूटर माध्यम सीना नियंत्रण होउची किंतु ये लोकंकर मानव समय आवश्यकता अच्छी ना ना कंप्यूटर जड़े चलैवाई सेठी जड़े रहा दरकार सी कौन 24 घंटा चलेब मिनिमम 8 घंटा चलेब बा सरकार एवं तो नियम कले से नियमटा अवश्य राज्य लागू होनी 8 घंटा चलेब 8 घंटा चलेगा 8 घंटे कौन तक झाड़ा लगे परिस्रा लगे से खाइबनी जड़े लोक कौन थे खाइले 8 घंटा पर्यंत कंटिन्यू कर निश्चित भाव ता भितर किसी जलखिया खाई कर तेणु आपाई लोकर नहीं व्यवस्था नहीं सरकारी व्यवस्था भितर अच्छी कि ना मुझे कथा कहीपर कि प्रकृत पक्षे से भाई ना कौन सी जगार तो ये यथेष्ट निजुक्ति रही मात्र यही कम करने 1483 जन अस्थायी कर्मचारी अच्छा 30 वर्ष धरी से भी रेगुलार करा जाऊ नहीं ताले एठी निजुक्तिर सुजोग अच्छी सरकार इच्छा शक्तिर अभाव रोचे उभय ग्रामांचल आ सहरांचल उभय जगार तेणु एठी आपण दुईटा समस्या उपर आज मु मोर मत रखिली एवं अपेक्षा करी आपणकर मंतव्य को रही जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी इनक्लब जिंदाबाद आगामी को रास्ता एवं कृषि विभाग उपरे मु मोर मत रखी जलसेचन उपर मत रखी धन्यवाद।